বিসমিল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জয় সাবিরে পাক, জয় মাকদুমে। বিসমিল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু আকবার। ওংরে কালাকনা মোংরে 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 কালাকনা লেখে आओ, খেলকে খোলকে লেখে आओ, উপর করো, পুরোপুরি উপর করো, লেখে आओ, ঝাটকা মারকে লেখে आओ। ওং নমঃ শিবায়, শান্তায় করণত্তায় হেতাবে নিবেদয়ামি চাঁদমালাং তৎগতিক মানুষ। ওং নমঃ শিবায়, ওং নমঃ শিবায়, ওং নমঃ শিবায়। হর হর মহাদেব। জয় শিব শম্ভু, শিব শম্ভু। বিসমিল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জয় সাবিরে বাগ, জয় বাবা ভোলেনাথ, হর হর মহাদেব। জয় বাবা নীলকণ্ঠায় নমঃ, জয় বাবা পাতাল ভৈরবে নমঃ, জয় বাবা নাগেশ্বরায় নমঃ, জয় বাবা ক্রোধ ভৈরবে নমঃ, জয় বাবা মহাকাল ভৈরবে নমঃ, জয় ভোলা মহেশ্বর, জয় শঙ্কর মহাদেব, জয় ভোলেনাথ, ভোম ভোলে, হর হর মহাদেব। জয় শিব শম্ভু, শিব শম্ভু, শিব শম্ভু। ওং নমঃ শিবায়, শান্তায় করণত্তায় হেতাবে নিবেদয়ামি চাঁদমালাং তৎগতিক মানুষ। ওং নমঃ শিবায়, ওং নমঃ শিবায়, ওং নমঃ শিবায়, হর হর মহাদেব। জয় শিব শম্ভু, শিব শম্ভু, শিব শম্ভু, শিব শম্ভু। বাবা পুরাপুরি খেলকে খোলকে লেখে आओ, উপর করো, উপর করো, উপর করো, উঠকে যাও বাবা। জয় ভোলেনাথ, ভোম ভোলে। ওং নমঃ শিবায়, শান্তায় করণত্তায় হেতাবে নিবেদয়ামি চাঁদমালাং তৎগতিক মানুষ। ওং নমঃ শিবায়, ওং নমঃ শিবায়, ওং নমঃ শিবায়, হর হর মহাদেব। জয় শিব শম্ভু, শিব শম্ভু, শিব শম্ভু। জয় শ্রী রামচন্দ্র ভগবান। ওং রিং রাম 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 রাম। ওং রিং রাম 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 রাম। বিসমিল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জয় সাবিরে পাক, জয় মাকদুম আলী। बाबा कृपा कर, दया कर, साबिरे बाग से निवेदन है, मखदूम अली से निवेदन है, बाबा एक बार चेकिंग लगा दिया जाए। बाबा इसके पीछे जीन है क्या, प्रेत आता है, बाबा पूरा चेकिंग लगाओ। जो भी है बाबा शैतान का मारते हुए लेके आओ, ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो। राम 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 राम। जय राम सीताराम, जय राम सीताराम, जय राम सीताराम। बाबा शैतान को पूरा पूरा शरीर आग लगा दिया जाए। बालाजी बागेश्वर से निवेदन है, सन्यासी बाबा से निवेदन है, बाबा बजरंग बली से निवेदन है, बानर सेनापति से निवेदन है। बाबा अच्छे से पीटे लगो, शैतान को अच्छे से पीटे लगो। राम 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 राम। पूरा शरीर आग लगाओ, जलाओ जलाओ, फेस जलाओ, फेस जलाओ, छाती पे मारो, कोमर तोड़ो, गर्दन तोड़ो। जय राम सीताराम, 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 जय राम सीताराम। ये হয়ে বসে আছে। জয় রাম সীতারাম, 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 জয় রাম সীতারাম। রাম 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 রাম। जय राम सीताराम, जय राम सीताराम। बाबा गले पे फांस लगाओ, शैतान का पिचका तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, शैतान का पिचका तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, शैतान का पिचका तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, शैतान का पिचका तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, शैतान का पिचका तरफ खींचो। जा शरीर में बेरिয়ে যায়। हर हर महादेव। जय शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु। जय बागेश्वर बाबा, जय सन्यासी बाबा, जय सेनापति बाबा, जय बाबा बजरंग बली, जय बाबा शंकर, जय बाबा भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय शिव शंभु, शिव शंभु, शिव। बाबा पेट में जो भी बुरा हुआ चीज़ है पूरा खींच के निकालो, पूरा खींचो खींचो खींचो। जो भी बुरा हुआ चीज़ है पूरा खींचो, खींच के निकालो। पेट में जो भी है बाबा पूरा खींचो, जो भी बुरा हुआ चीज़ है पूरा खींचो, खींच के निकालो। जय भोलेनाथ, भोम भोले, हर हर महादेव। जय शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु। बाबा पूरा खींचो 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 खींचो, पूरा खींचो। पेट में जो भी है पूरा खींच के निकालो, पूरा खींचो, मुंह से निकाल दो। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु। ओंगरे कालकना मोंगरे 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 कालकना ओंगरे कालकना मोंगरे कालकना मोंगरे कालकना मोंगरे कालकना मोंगरे कालकना मोंगरे कालकना ओंगाम नूतन ओंगाम बागेश्वराय बीरबिराम पाठ सात तारा 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 तारा। जय मां तारा, जय जय तारा, जय बम जय तारा। ओंगरे कालकना मोंगरे कालकना पूरा खींच के निकालो, पूरा खींचो खींचो खींचो, पूरा खींचो खींचो खींचो। जय भोलेनाथ, बम बोले, हर हर महादेव। जय शिव शंभु, शिव शंभु। पूरा खींचो। কোথায় গেছিলি তুই? কোথায় ঘুরতে? তোর বসতে ভালো লাগছে না কেন? কেন, কি হচ্ছে? বসলে মাথা ব্যথা করছে? তোর মাথা আছে, তোর কিছুই হয় না, সব আটকে বসে আছে। ভালো লাগবেও না তোর। কি করিস তুই কাজ? কাজও করতে পারছিস না? কাজও করতে পারছিস না?